Distrito 4.391. Governador José Evangelista Alves. Rotarianos admitidos: Paulo Santana, Iane Santana, Bruno Rezende, Leonardo Cruz, Mônica Salmazo, Antenor Rocha, José Vitor Gambardella, Anísio Muniz Vasconcelos, Breno Vitor de Jesus Lopes, Tiago Menezes Siqueira, Carla Patrícia Almeida Santos, Janaína Souza da Silva, Mateus Souza Lima, Renan Vasconcelos da Cruz Santos, Marcelo Grassi, Kaique Lopes Barreto, Ana Clara Moraes Grassi, Carlos Rui Rodrigues de Sá, Kelly Jane Soares de Sá, Colbert Martins, Henrique Paixão Mascarenhas, João César Ribeiro Chaves, Maicon Antônio Barbosa Silva, Edmilson Genuíno Santos Júnior, a Natália Santos da Paixão, Fábio Jesus dos Santos, Maicon Antônio Barbosa Silva, Edmilson Genuíno Santos Júnior, João Bosco Augusto Brito da Silva, Ricardo Santos de Castro Ribeiro. Distrito 4.420. Governadora Distrital Alaide da Silva Pereira Vitorino. Rotarianos admitidos: Rosimeire Graciano Iglesias Sanches, Benedito Camilo dos Santos Júnior, João Calixto da Silva, Márcia Domingues dos Santos, Roberto da Silva de Souza, Ivone Mariano da Silva, Tadeu Laércio Bernardo da Silva, Andréia Ferreira, Eliane Fortuna Grassi, João Carlos Ferreira, Maria Isabel Almeida Silva, Maria Tereza da Silva Latari, Marisa Santos de Souza, Rebeca Simonetti, Vera Lúcia Nogueira de Silos, Maria de Fátima Martins Ortiz, Maria Rita Ferreira dos Reis, Osvaldo Yui, Rodrigo Soares, Renan Kaique Lopes de Souza, Ronaldo Venâncio Araújo, Natália Ferreira Fernandes, Estela Mares de Oliveira Amâncio, Adriano Roberto Pelaquim, Josiane Costa da Lavalle, Samuel Santos de Lima, Walter Oliveira, Eduardo Giorkovitz, Dalva Maria Guimarães Braga Ramalli, Luana Márcia Pereira Costa, Nivaldo Rubeschini Filho, César Augusto Meneghini, Edmir Cristóforo Cabá, Renata Faria, Rosivane Soares Cândido Meneghini, Beatriz de Lima Monteiro, Maria Gorete Renó Troiani, Solange Gardona de Paula, Margarete Bernal, Mateus Francisco de Souza, Natália dos Santos Moretti, Driele Aline dos Santos, Gabriel Cusi Ferreira, Demétrio Neto, Fábio Batista Monteiro Pereira, Vitor Eduardo Zinete Ramalho, Maria Idaline Soares de Novaes, Emerson Ribeiro Júnior, Marcelo Oliveira Martins dos Santos, José Jesus Pereira, Felipe Coser, Eliomar Coelho Silva Júnior, Nívia Lúcia Santos Guerra Lorenzetti, Aldo Simeonato Filho, Margarete Elim Franzini, Renata Faraco Segura, Alessandro de Freitas Leone, Fábio Roberto Alves Santiago, Eduardo Elias, Robledo da Cruz Hermano, Gustavo Issal Sato, Alexandre Nicastro de Moraes, Diego Renan do Nascimento Rocha, Luiz Vicente do Amaral, Almir Mendes Silva, José Roque de Oliveira Leite Júnior, Glécio Queiroz do Nascimento, Maria Paula Barros de Oliveira, Roseli Duarte Correia, Denise Navas, Débora Navas Latrofe, Vitor Murahovski, Adriano Augusto de Souza, Christian Dauro Carros Nizes, Egivan Pereira de Sá, Felipe Nunes Almendro, Igor Cardoso Vicente, Patrícia Renata Starbi, Antônia Soares André de Souza, Mariângela Ramos Fragão da Silva, Camila Oliveira de Andrade, César Pereira, Ana Alves Bastos, Clóvis Henrique Chagas, José Daniel Passos Alves, Marlene Aparecida Pinto Martins, Rosemeire Machado da Silva, Alessandra Fabiola Felisberto, Edson Joaquim de Jesus Cambaúva, Hélio Dias Moitinho, Vânia Cleto, Caio Borelli Zeller,
Marcos Roberto Rodrigues da Silva, João Calixto da Silva, João Pedro Medina, Marco Belan Omori, Elisângela Ferreira da Cruz Oliveira, Margarete Del Nero Greco, Maura Pina Schmidt, Mônica Lobenchus, Sheila Peruzeto Oliveira de Paula, Tiago Ramos, Alessandra Sampaio Costa, Nancy Figueiroa Rezende, Gustavo Fleming, Rony Golabeck, André Gomes de Oliveira, Egli Vieira, Andressa Lima Ferreira, Francisco Feitosa, Gilberto de Jesus da Rocha Bento Júnior, Yolanda Brito Silva Campos, Rutineia de Carvalho, Cátia Silene de Castro Barros, João Vitor Thomas Machado da Silva, Tatiane de Brito Ferreira, Christopher Ferraz de Araújo, Rafael Vita Costa, Tarciso Carlos Menezes Lopes, Sander Saad Falcão, Karine Dávila de Almeida. Distrito 4440, Governador Zozoel de Paula. Rotarianos admitidos: Elizabeth das Dores Rodrigues Ramos da Cruz, Aridiane de Oliveira Pires, Lucas Porto, Luiz Fernando Amorim, Pablo Rosa, Salatiel Apolo Silva Pinheiro, Laide dos Anjos Santos, Cecília Pereira da Silva, Vinícius Bloch Camerini, Salatiel Apolo Silva Pinheiro, Carlos André Pache, Antônio Ronaldo Pereira do Nascimento, Marlon Wellington Terra de Oliveira, Ana Letícia Vieira Lima, Raquel Cristina Quirino Alves, Enoques Vitorino da Silva, Rogério Sávio da Silva, Ali Zanata, Veranice Melaine Wagner Zanata, Ana Caroline Elgert, Valdir Balestrin, Clene Terezinha Teixeira Balestrin, Rosana Conceição Bom Despacho Farias, José Martins Santos Costa, Orivaldo Vitor de Oliveira, Divina Silva Ferreira, Márcio Kleber Moretti, Celso Soares da Cruz, Andréia Luciana dos Santos, Iraci Gomes Cordeiro, Débora Cristiane Ferreira, Remício Gonçalves da Silva, Helenice Prates Mansur, Fábio Renato Mansur. Distrito 4470, Governador Luiz de Albuquerque Ferreira, Buca. Rotarianos admitidos: Thomas Dylan Silva da Costa, Fátima Bueno de Lima, Sérgio Moreira dos Santos, Mário Lúcio da Silva, Elvis Liberte Dias da Silva, Mário Yutaka Onodera, Giovanni José Miranda Abreu, Juliano César Tibúrcio, Flávia Alves e Silva Zubieta, Jackson Frandoloso, Adalto Antônio de Souza, Érica Mariana Gomes, Sueli Valdisten de Queiroz, Paulo Ricardo Gomes Júnior, Giovana Mouro Bernardino El Rafi, Andréia Márcia da Silva Franzo, Marta Martini Miranda Sakamoto, Nélia Aparecida Zeferino Leite, João Paulo de Queiroz, Cristina Marques de Oliveira, Érica Cristina de Souza, Graziele de Souza Tomé, Gabriela da Silva Santos, Alice Soares Bezerra, Arthur Bezerra de Souza Júnior, Alessandra Batista Lochowski, Gabriela da Silva Santos, Alice Soares Bezerra, Nelson Henrique Carrapateira, Elton Rodrigo Galindo, Rodrigo Pires Rister, Jailton Rodrigues, Carlos Alberto Arlota Ocares, Marcelo Alfredo Araújo Croetz, Renata Rezende Croetz, Rodrigo de Souza Lins, Ildaran José Farias de Assis, Alírio Vilaçante Romero, Sullivan Gonçalves de Oliveira, Antônio João Pereira Terra, Maria de Souza Sá Silva, Lilian Dark Ramos Sampaio, Marcel Vargas Fernandes, Wesley da Silva Gumercindo, Samuel Reis Dias, Renata Ellen Camposan Bacégio, Marco Antônio de Barros, Lincoln César Melo Costa, Jussiara do Prado Schubert, Marilise Arruda, Denise Caramori de Souza, Cleusa Centurião Zaratini Ribeiro, Tâmara Antunes Teixeira, Milton José Ribeiro Júnior, Nilceia Rodrigues da Cruz Araújo, Gustavo Uriama Iobico, Paulo César Ferreira, Fábio Isida Cardoso, Oscar Henrique Pérez de Souza Kruger, Antônio Fialho Casemiro dos Santos, Ivanir Ferreira de Souza, Elaine Maria Marques, Alexandrina Pires, Antônia Aparecido Peixoto Machado,
Eleima Martins da Rosa, Renata Mendes de Souza Orsi, Amauri Kalili, Ângela Maria Fogolin, Murilo Chinelato Moura, Pedro Paulo Fernandes Silva, Rayana Costa Parro, Isabel Cristina do Amaral, Marcos André de Melo, Wagner dos Santos, Marcelo Carvalho Jara, Hugo Koji Suecani, Eduardo Francisco Tolentino Pereira, Fabrício Luiz Stange, Amilian Nogueira, Edgar Correia Júnior, Leonidice Fernandes Camargo, Fabiana Buzo Ribeiro, Ellen Cristina Nogueira da Silva, Rogério Potinati, Fábio Merá de Assis, Catiúcia Aguiar Rodrigues de Assis, Josilmar de Queiroz Blini Signori, Antônio Augusto Rodrigues, Patrícia da Silva Pientica, Rosângela Faria Sofa, Luiz Fernando Ambrósio, Bruna Freitas Gomes, Camila Gaidardi, Carolina Monteiro Ferreira, Giovana Almeida Jara, Isabelle Martins Ferreira da Silva, Maria Costa e Silva, João Augusto Azambuja Pinheiro de Lacerda, Rafaele Mendoza Tobias, Victória Salles Nicolau. Distrito 4480. Governador Aldecir Cleiton Ligeiro, Priscila. Rotarianos admitidos: Erasmo Aparecido Piccolo, Lucilene Bolini Piccolo, Flávia Helena Nogueira Prieto dos Santos, Antônio Paulo Portugal, Clóvis Alves de Oliveira Filho, Rosângela Santana, Cássio José Constâncio Araújo, Paulo José Nunes, Eronildo José Santos Vicente, Luciana Álvares Cesareto Boldorini, Jaime Roscani Filho, João Paulo Goulart, Alexandre Michelassi Fernandes Carvalho, Max Albert Tassi, André Gustavo Teixeira, Luiz Gustavo Toaldo Pistori, Paulo Luciano Faxina, Roberto Ramos, Vinícius de Ávila Kritsky, Roberto Pimentel Júnior, Antônio Cazu, Isaías Luiz dos Santos, Elizabeth Maria Silva Carvalho, Maria Angélica Savazzi, Ana Maria Martins Galente, Marcileia Heloísa Anacleto Herrera, Adriana Aparecida Ferrazoni Moretti, Cláudia Heloísa de Oliveira Mazetti, Aparecido Eugênio Furquim, Lucas Fossalussa Lice, Silnei Garrido, Gledson Carvalho dos Reis, Paulo César Ferri, Everton Valdinei de Stassi, Pércio Moreno Vilalva, Vinícius Pereira Chaves, Camila Cristina Ferreira da Cunha Chaves, Xavier Neto, Demi Dalben, Lilian Carla Facchini, Felipe Mateus Dottori, Giovanni Henrique Ferreira, Raiane Larissa Maim, Caio Henrique Aparecido Gonçalves, Igor Felipe Gibelli, Cleiton César da Silva Ramondi. Distrito 4490. Governador Antônio Alderi de Souza Pereira. Rotarianos admitidos: Maria do Rosário de Fátima Albuquerque, Deusimar Limeira Cunha, Renata Lima do Santo Alencar, Mara Aparecida Rodrigues, Pablo Fernandes Salles Silva, Luiz Flávio Martins Pinto, Flávio Souza Nunes, Maria Evan Gomes Bessa, Alquimar Sampaio de Souza, Maria Utília Pontes Freire, Deise Meyer Cavalcante Albuquerque, José Climério Alves Freire, Flávia Regina Melo de Carvalho, Ângelo Eduardo Vasconcelos, Vera Lúcia Santos, Erion Alves da Silva Machado, Cleivânia Carvalho de Oliveira Alcântara, Dilma Jane da Silva, Alexandro Duarte de Lima, Carlos Henrique Magalhães Diniz, Júlio César Duque de França, Maria de Fátima Ribeiro de Souza, Catiane Silva Luz Gomes, Regina Célia Rodrigues da Silva, Milton de Oliveira Reis Júnior, José Costa Galvão, Nádia de Souza Alves dos Reis Pereira, José Marcelo Galdino, Francisco Duarte da Silva Júnior, Francisco Edmilson Alves Araújo Filho, Breno Chaves Florentino, Maria Nazaré Uchoa Gomes, Isidro José Bezerra Maciel, Jesuíla dos Santos Vilarinho Silva, Eduardo Maia de Miranda, Luiz José da Silva, Sávio Queiroz Costa, Adail Nunes da Silva, Levi Sombra de Oliveira, Liliana Pimentel Gomes de Melo, Antonella da Costa Cunha, Maria Francisca da Cruz Mendes, Sônia Maria Soares de Alencar, Marleide de Carvalho Barbosa, José Moura Leal, Irene Moreira de Oliveira, Kleber de Oliveira Mourão, Acácia Giânia Leite de Souza Pereira, Ricardo Barticou de Almeida, Oelba Cirqueira dos Santos Leite, Maria Raimunda Miranda Silva, Danúbio de Oliveira Araújo, Sara Emanuela Alves, Elaine Ferreira Dório, Darlan Jorge Santos Dário, Max Bonfim, Maria José Almeida, Joaquim Capistrano Júnior, Rosalie de Fátima Tavares Ferreira. Distrito 4500.
Governador Gilson Edmar Gonçalves e Silva. Rotarianos admitidos: Renata Batista Monteiro, Fátima Ferreira Camelo, Poliana Pacheco Monteiro Lins, Otávio Lamartine Azevedo, Maria de Guadalupe Correia Soares, Ivonete Maria Macedo Campelo, Jefferson Teixeira Arantes, Írio Dantas da Nóbrega, Renata Torres da Costa Mangueira, Eva Maria Gonçalves de Vasconcelos Luna, André Gustavo de Medeiros Simões, Ricardo Almeida Gomes, Leilson Pereira de Araújo, Ricardo José Marques Ferreira, Sheila Barbosa Vieira de Moraes, Sérgio dos Santos Silva, Carmen Lorena Benítez Jones, João Paulo de Mendes Guedes, Valdemir Alves de Oliveira Cabral, Sidney Pontes, Nicolas Nunes Pais, José Eustácio Vieira Neto, Geraldo Antunes de Araújo, Ana Paula Lucianetti, André Correia Pontes, Antônio Carlos de Araújo, Douglas da Silva Rodrigues, Elson Calazans Gomes, Fernando de Mendonça, José Guido de Araújo, Floriano de Souza Teixeira, Luana Malafronte Pontes, Maicon dos Santos Oliveira, Marcos Tadeu de Araújo, Maria Emília Permã, Marcela Fugonholi Gonçalves, Miriam Ignez Baroni, Rizoneide Calazans, Tamires Vieira de Souza, João Aprígio dos Santos, Daladiana Pimentel Bezerra Cunha Lima, David Israel Rei de Jesus, Kátia Cristina de Souza Soares, Eliana Patrício da Silva, Hernanes Ravel de Lira, João Ivanildo da Costa Ferreira Neri, Roberto Pinto Meirelles Sobrinho, Valmir Soares da Silva II, Alessandra Matias Porfírio, Everaldo Ismael da Silva, Juliana de Souza Inocêncio Severo, Maria do Socorro de Melo Fragoso, Marcos Antônio Albuquerque Freitas, Ercílio Victor Neto, Alcidésio Sabino Maciel, Marcos Antônio Esteves de Oliveira, Obirajar Emanuel Tavares de Melo Filho, Rosenberg Bandeiro Milito, Cleide Alves de Souza, Escilda Maria Padilha. Distrito 4510. Governador Distrital Carlos Adão Biela. Rotarianos admitidos: Alessandra Valéria Moreira Freire França, Lúcia Helena Lima Andreata, Erivelton Eusébio Berno, Wilson Firmino, Ana Carolina Fonseca Galotti, Cecília Maciel Rotondaro, Fátima Sueli de Souza, Fernanda Gonçalves Fontana, Cristiane Aparecida Tinete, Marcos Massatoshi Takaoka, Rovair Pereira da Silva, Guilherme Pavarini, Cristiano Machado Galhardi, Renato César Boranello, Raquel Vieira Guedes Granha, Álvaro Bertucci, César Soares de Araújo, Rony Adriano Rodrigues Reis, Daiane Cristina dos Santos, Camila Juliana da Silva, Tiago Basílio, Isabela Scaloni Basílio, Maristela Couto Carvalho, Vanessa Isídio Teodoro Precioso, Jonei Souza Gouveia, Odete Rigoleto, Salvador Cruz Neto, Josmar Rodrigues da Costa, Kleber Henrique Belisário, Laís de Ângelo Franco, Mário Manuel Faustino Franco, Adrian Gustavo Souza Zancan, Thaís de Oliveira Fregonese, Edi Carlos Gonçalves da Silva Ramos, José Vanderlei Alves Teixeira, Vivian Agostinho Biela, Andréia Fátima Avanço, Juliano Bussulan, Elisa Junqueira, Marcos Guilherme Bianchi Iano, Sandra Guandalini, Kátia Ferreira Grespan, Ângelo Henrique Marim, Elaine Guedes Christi, Eliana Ederli Dias Chaves, Evelyn Farias Trindade Ribas, Paulo José Oliveira Silva, Hugo Gabriel Mendes Pinto de Oliveira, Bruna Belório Lucila, Letícia Ramos Berti da Silva, Ronaldo Henrique dos Santos Silva, Bruno Marquete de Lima, Francine Aparecida Vieira da Silva, Maria Eduardo Moreno Pinheiro, Luan Alexandre Mazotti Giroto, Gabriel Roberto Generoso Gama da Silva, Vitória Gava Reinaldo, Pedro Nicolas Costa de Oliveira, Fernando Yukio Maier Yazunaga, Letícia Lopes Magalhães, Fátima Megumi Fortunato, Beatriz Batista Figueiredo Garcia, Priscila de Aguiar Luz, Luiz Carlos Vieira Neto, Andressa Cristina Rodrigues dos Santos, Miguel Guimarães Morassuti, Fernando da Silva Berti, Vinícius Souza Soares da Silva, Giovana Eduarda de Oliveira Viana. Distrito 4521. Governador Antônio Carlos Jacobi. Rotarianos admitidos: André Fonseca Lima, Maria Inês Petronílio Mendonça,
Malene Fátima Fernandes, Ana Carolina Carvalho, Felipe Passini, Laila Teixeira de Pinho, Natália Bento, Anderson Castro, Helenilva Moreira de Oliveira, Vladimir Dias Costa, Cristiane Tassinari Rodrigues, Bruno da Silva Mota, Rafael Meireles Candianeira, Sumaia Soares Jacobi, Heraldo Teixeira da Silva, Thaís Barbosa Martins de Andrade, Caroline Munhoz, Edinalvo Marconi da Cruz Severino, Jovelindo de Oliveira Gomes, Sandra Lúcia Rodrigues Aragão, Marcelo Lage de Queiroz, Gilson Barbosa Andrade, Dionísio Pereira Franco Filho, Adriano Pereira dos Santos, Felipe Pires de Almeida, Josane Alves Pereira de Almeida, Paulo Sérgio Rodrigues Costa, Vanderlei Antônio Fernandes da Silva, Antônio Rodrigues dos Santos, Aristóteles dos Santos Pereira, Daniele Silva Souto, Fernanda Ferreira Franca Rodrigues, Jonas Marcos do Nascimento, Luana Chaves de Souza, Marco Antônio Silva Pereira, Pascoal Gonçalves Filho, Paula Marcela Lima Figueiredo, Rosana Chaves de Souza, Sérgia Pereira Rocha, Sidney Alves dos Santos, Ana Cristina Silva Iatarola, Ana Cláudia Dias Pereira, Marlene Terezinha da Silveira Antunes, Rosemari Cardoso Bajeto, Terezinha Maria Pereira Maziotti, Marcos Aurélio Martins Vaz, Maria Silvia Duarte de Couto e Toledo, José Osvaldo Guimarães Lasmar, Lígia Marise Lima Costa, Zélia Ramos de Almeida, Marta Cristina Cordeiro Pimenta, André Luciano Tavares Campos, Maria Aparecida Abranches de Oliveira, Eliane Antônia dos Reis Pereira, Jansen Pereira, Maria Aparecida Roque, Vitória Alves Lima, Camila Dornas Guedes, Valdênia Almeida Lapas Diniz, Juliana Ávila Vieira, Alexandre dos Reis, Raquel Cristina Pereira Rocha, Maria Gabriela Ferreira, Thaís Conceição Azarias da Silva Feliciano, Jaqueline Borges, Carla Giovana Ramos Montalvão Coutinho, Cristiano Cândido dos Santos, Eli Manuel Machado, Patrícia Semino Brandão, Marcos Antônio Fernandes Brandão, Neide Maria Ferreira, Renata Queiroz Ribeiro, Luciane Simone Ribeiro, Clara Elise Teixeira de Paiva, Eduarda Camila da Silva, Gabriela Roque Pereira, Gabriele Ferreira Gonçalves Pereira, Lindamar Santos Chaves, Lívia Maria Soares Flávio, Lisandra Rodrigues Monteiro, Victor Gonçalves Miranda. Distrito 4530. Governadora Sandra Gonçalves Dias. Rotarianos admitidos: Davi Gustavo Gonçalves de Souza, Geraldo Marques Paiva, Josiane Nobre de Souza Barbosa, Maria Marta Monteiro Almeida, Maria Antônia Neta, Esturi César Silva, Alcione Melo Costa, Larissa Isabelle Maier, Luzia Cordeiro da Silva Menezes, Magda Lúcia Leal, Cirene Machado, Sônia Maria Barreto Nascimento, Ana Paula Cardoso de Castro Figueiredo, Josafá Figueiredo Mota, Patrick Pinheiro de Souza, Arnaldo Filho Lima da Silva, Fabiano Sandim, Luana Barbosa, Maria Pereira dos Santos, Rodrigo Ferreira de Aguiar Lima, Wellington Bezerra Pires, Fernanda Caroline Amorim Moraes, Jander Oliveira de Moraes, Adjair de Souza Cordeiro, Afonso Cândido Silveira, Alessandro Rodrigues Costa, Aloísio Stremel Filho, Antônio Lacerda Benfica, Claudemilson Rodrigues Raulino, Cláudio Roberto Rodrigues Caraça, Deuselis Braga André, Everton Pellegrini Rodrigues, Guilherme José de Carvalho, Hércules Brigo Leite, João Eduardo de Drummond Verano, João Nascimento Santos, José Rodolfo Montenegro Ascenso, Marcelo Faria Santos, Marcos Antônio da Silva, Odélio Almeida Filho, Paulo Roberto Souza Prachedes, Paulo Pedro da Silva, Ricardo Castelo Uchoa, Roberto Santos Faria, Vantuíra Alves de Araújo, Vicente Antônio Pelicano Júnior, Eunice Rosa Berno, Adriana Neder de Faro Freire, Adailton dos Santos Júnior, Carlos Henrique Ferreira Pontes, Cláudio Sotana, Rafael de Almeida Rodrigues da Silva, Jacimá Cardoso, Norma Mamed Hernandes, Alanita Costa Ramos, Cauana Souza Santos, Iraci Rodrigues Vieira, Gesiel Xavier Carvalho, Rodrigo Oliveira Brandão, Lúcia Helena Pereira Silva, Maria Dulce Santos de Mesquita,
Maria Lúcia de Souza de Mariano, Marta Suzano Santos da Costa, Leonildo Alves Teixeira, Alexandrina Leandro Pinheiro Correia, Antônio José dos Santos, Cleide Rodrigues da Costa Silva, Clóvis Ferreira Oliveira, Divina Pereira Barros, Elaine Maciel da Silva Valadares, Elias Valadares dos Santos, Genilza Rios Silva Nunes, Gildevânia Gomes da Silva, Eno Rodrigues da Silva, Iracildes Maria Galdino da Silva, Isabel Ferreira Rocha Lima, Israel Borges Nunes, João Luiz da Silva, Joaquim de Souza Neto, José Luiz Venâncio Correia, Keila de Paula e Silva, Lucélia Ferreira Lisboa Oliveira, Luciano Carneiro Gonçalves, Luiz Filho da Costa Melo, Maria Aparecida Ramos, Vaneide Lima Santos, Vanessa Gonçalves de Lima, Edmilson de Oliveira, Lene Cássia Ribeiro Silva e Silva, Maria José de Souza Moraes Oliveira, Ricardo Steckelberg, Rosa Maria de Brito Steckelberg, Simone de Souza Moura Outoni, Tânia Mara Lopes Gonçalves, Elisete Gonçalves Pereira Cardoso, Amanda Carvalho da Silva, Tiago Alves dos Santos, Maurício Ribeiro Mendes, Manuel Mendes de Oliveira, Daniele de Souza Prado, Alessandra Ribeiro Mesquita, Eduardo de Castro Silva Júnior, Estefânia Farias da Silva, Eusa Fátima Antônio, Fabiano Henrique de Paula, Gilvan de Souza Costa, João Rodrigues Fraga, Lindomar de Souza Dutra, Luiz Antônio Lima Ferraz, Luiz Carlos da Silva Souza, Marcos Antônio Pereira Martins, Margarida José da Silva, Maria Lúcia Vasconcelos Silva, Mariana Pereira Gomes, Marisete Kermerich Vorpagel, Nelly Moreira Fraga, Neuza Lúcia de Souza Rodrigues, Patrícia Silva Gomes, Sara Facundes Bezerra Alves, Sidney Simão de Melo, Juliana Vitor Botão, Luciana Vitor Dias Botão, Maura Lúcia Gonçalves dos Anjos, Érica Vanessa da Silva Gomes, Fernanda Monteiro da Rocha, Henrique José Pinto Júnior, Iracide Aquino Oliveira, Lúcia Nunes Veras, Marcelo de Barros Basso, Maria Márcia Silva, Maria Eliane de Araújo, Nelma Cristina Almeida de Araújo, Sidney Rosa dos Santos, Adriano Alves Menezes, Ana Alice de Oliveira, Breno Gabriel Regis, Cílio Alves da Silva, Cristiane Gomes Pereira, Cristiano Roberto Neto Pires, Edna Maria dos Santos, Graziele França Duarte, Laurícia Neias Carvalho Moraes, Leonice Neias de Carvalho, Lindomar Ribeiro da Cruz, Ludmila Pereira Chaves, Luzia Batista Ribeiro, Magda Célia Teixeira Rodrigues Gonçalves, Maria José Chaves Gomes, Paulo César Batista, Rangel Francisco Gomes, Sebastião Alves Ferreira, Tainara Cristina Correia de Oliveira, Tiago Pacheco de Jesus, Valdeir Rodrigues Batista, Emerson Aparecido de Andrade, Débora de Moraes Alves Borges, Gustavo Silveira de Oliveira, Tiago Rodrigues Faria, André Luiz Cunha, Celso Douglas Cunha, Elimar Mendes dos Santos, Enaile Ohana Costa Silva, Eulani Pereira de Souza, Fernando Augusto Nascimento, Glauber Vitor Lucena, Graziele Ingrid Oliveira Silva Leão, Guilherme Cardoso Barbosa, Gesiel Marcos de Souza, Júlio Alcântara Vilarinho, Lincoln Pedro Santana Aires, Luana Maiara Miranda de Souza Sobral, Lucas Fernando, Márcio Alves de Araújo, Salomão Marques Ferreira, Tainara Martins de Souza, Valmir Silva Nogueira, Vanderleia Gomes Rodrigues, Washington Patrick Paulino Brito, Werley Nogueira de Andrade, Érica Antunes Kikuchi Moura, Maria de Fátima Silva Soares, Antônia Ferreira de Araújo, Dáulia Maria de Pereira Guimarães, Ivan Gonçalves Rios, André Luiz de Oliveira Cavalcante, Ayrton Guimarães Ponce, Caio Mateus Oliveira do Espírito Santo, Clécia Gonçalves Ribeiro Ferreira, Eliana Rios, Fábio José Gonçalves, Geraldo Fábio Assunção, João Henrique Silva, Júlia da Silva Num, Clébio Reis Silva, Crislian Laisson de Oliveira, Luciana Campreger Rafael, Márcia Virgínia Nóbrega de Oliveira Cavalcante, Marcone da Cruz Vieira, Marcos Coelho da Silva, Orisnete Bezerra de Abreu, Rony Weber Estival, Sérgio Cardoso Guimarães, Silvana Maria dos Santos, Vildemon Coimbra de Oliveira, Aline Caroline Barros e Silva,
Silva, Fabiola de Souza Ismael, Jaimilson Reis dos Santos, Ramon Ismael Pro de Souza, Ana Júlia Benevides Rocha, Andresa de Souza Lopes, Juan Felipe Bresciani Melo, Júnior César Oliveira Ursino, Caio Eduardo Alves Oliveira, Lívia de Cássia Mendes Vieira, Letícia de Souza Lopes, Thaisa Rodrigues da Costa, Railane Ferreira dos Santos, Wilson Carvalho Moura, Ana Carolina Caetano Teixeira, Elane Ferreira Barreto, Tancredo da Costa Rodrigues. Distrito 4540. Governador Adalto Barbosa de Matos. Rotarianos admitidos: Saulo Andrade Pereira Filho, Tracy Kelly Monteiro Silva, Valdira Maria Mendes dos Santos, Soraya Issa Belize, Juliana Mundim Sintra, Agnaldo José da Silva Brandecker, Tereza Maria Furlan, John Michel Mundel, Cícero Barbosa Silva, Gessé Brito Cardoso de Pádua, Heloísa Helena Toledo, Mário Walter Paulino, Ana Laura Ribeiro Fonseca de Rezende, Tiago Gabriel Paes Teixeira, Paulo Henrique Ribeiro de Souza, William Fernando Nishida Dias, Wirley de Oliveira Moraes, Adriana Mariano Rabelo, Evandro José Torre Borges, Valdir Aparecido Galiano, Rogério do Nascimento Galete, Vivian Sampaio Casati, Diego Carlos Garcia, Fernanda Paula Ribeiro dos Santos, José Reinaldo Afonso, Ivan de Paula Sichieri, José Antônio de Bonifácio, Rafael Zampieri Lima, Alexandre Richards dos Santos, Daniel Araújo Mendes da Cunha, Carlos Alexandre Marcolino, Bárbara Vitória Nunes Oliveira, Almir de Matos Leal, Anderson Rodrigo Robânia, Deise William Soares do Rego, Miguel Jorge Tavares, Ayrton Geraldo de Moraes Sobrinho, Henrique Aparecido de Oliveira, José Francis de Castro Matos, Wender Bruno Vicente Machado, Adriano Amâncio de Castro, Álvaro Ferreira Guimarães, Arthur Pereira de Oliveira Godoy, Elton Rodrigo Treceto, José Nelson Falavinha Júnior, José Vitor Rodrigues, Murilo Ruiz Funari, Rodolfo Postelaro Domingos, Sidney Mendes. Distrito 4560. Governador José Carlos de Azevedo. Rotarianos admitidos: Paulo César de Andrade, Clóvis José Borges Ferreira Veloso, André Luiz Souza, Adir Domiciano Teodoro, Hugo Leonardo de Paula, Rodrigo José Maria, Júlio Moscadini, Maria Sampaio Vilela, Kerley Botelho Souza, Alexandro Daniel Reno, Aritimedes Roberto de Almeida, Bruno Roberto de Jesus e Souza, Jennifer de Souza Ramos, Eduarda Oliveira Rodrigues de Paula, Jander Abreu Campos, Fábio Henrique Silva Alves Nascimento, Gustavo Kleber Moreira, Wilker Valério, Tiago Souza de Mesquita, Marcos Vinícius Santos Garcia, Maristela Souza Honorato, Danilo Pereira, André Godoy, Matheus Borges Franceschi, Bruno Zucarelli, Maria Bernadette de Paula, Valnifer Pereira Marcos, Roseni Silva Alves Coutinho, Paulo Henrique Melo, Lucas de Carvalho Ive, Priscila Mesquita Martins, Lucas Costa Ferreira, Paulo Augusto Alves Passos, Victória da Silva Santos, Geniel da Silva, Sofia Neri Marini, Matheus Oliveira Patrício, Alfred Cobina Arthur, Anderson Cleiton Fraga, Samuel Santos de Oliveira, Ahmad Abduni Raal, Maurício Lopes Ribeiro, William Ribeiro Faria, Carlos Gardel de Souza, Julian Blenner Ferreira, José Lito Ferreira Ângelo, Cláudio André Júnior, Jorge Alberto Soares Varanes, Laíse Aparecida Andrade, João Vieira da Costa, Evaldo Teodoro Pinto, Josmar Lucas Brasil Rocha, Mônica Spagnoli, Sandro Rogério Bernardes, Raquel Amida Chaves, Diego Chaves dos Santos, Luiz Augusto Fares, Lúcio Gabriel Fonseca, Kathleen Lohane Pereira de Melo, Leonardo Fonseca Hermes Zuquim Xavier Alves, Sandra Cristina Moraes Marques, Elisene Bonfim de Araújo, Maria Luísa Couto. Distrito 4563. Governador distrital Augusto César dos Santos. Rotarianos admitidos: Daniela Carvalho, Dali Boldrin, Jorge Correia de Araújo, Sandra Armada de Araújo, Ana Maria Andrade Pereira, Fernando Camelo Mota, Márcia Hashimoto, Ricardo Rui de Carvalho Reis, Sebastião Francisco Franchini, Márcio Alfieri Gomes Silva, Roberto dos Santos Aragão,
Roberto dos Santos Aragão Júnior, Augusto de Lemos, Luci Damião Parreira, Murilo Ocanha, Reginaldo Oliveira de Lira, Daniele Souza Silva, Felipe Augusto Afonso, Regis dos Santos, Suelen Soares Costa, Álvaro Ferreira Salles Júnior, Deise Celeste da Silva Sérgio, Aleteia Patrícia de Lourenço, Marco Aurélio de Lourenço, Ronaldo Santos da Costa, Alexandre Pereira Meireles do Nascimento, Marilza Gonçalves Mendes, Alessandro de Oliveira Souza, Gilson Pereira, Hugoberto de Lima, Duílio Milani Júnior, Eduardo Teixeira Cunha, Luciane França Nascimento, Reginaldo de Oliveira Santana, Patrícia Ferreira Bortoleto, David Peterson de Souza Camargo, Maria Aparecida dos Santos Souza Camargo, Roseli Garcia, Daniel de Lima Custódio, Gerson Cavalcante, Sérgio Chemite, Francisco Eldo Quintino, Karen Cristine Soares Macedo, Vinícius Rodrigues Macedo, Frederico Ribeiro Simões, Milton Naoji Tezuka Quino, Renato Souza Machado, Carlos Isamu Fukuda, Jefferson Sampaio Viana, Luiz Rogério Heidek Nazuno, Márcio Aurélio Camilo, Noêmia Aparecida Lara Pereira Bortoni, Andréia Gardano Bucharles Giroldo, Maurício Alexandre, Ermelinda Siqueira, Lúcia Midori Nomura, Eduardo Toshio Shigetomi, Joaquim Castro de Souza, Anderson Porfírio da Silva, Valdir Ferreira Xavier, Pablo Dias Queiroz, Victor Martinelli Paladino, Cláudia Santana, Márcia de Souza Montagnoli, Arthur Felipe Wong Campaner, Lucas Borlengue Júnior, Maurício Mazanati Oliveira, Ronaldo Pontes Martins, Luciane Arantes, Adilson Antunes Álbano, Alberto Romão da Silva, Alessandro Conde Reis, Anderson Nunes de Oliveira, Antônio Carlos Cândido da Silva, Célia Regina Lavrini Malheiro, Clélia Basílio Senefonte Cândido da Silva, Edgar Antônio Batalha, Janice Marise Gomes Silva, Luiz José da Silva, Márcio Sei, Marcos José Moraes Júnior, Maria da Penha Cândido, Miriam de Oliveira Souza Leôncio, Rafael Proença Pandolfi, Rangel Oliveira Lopes, Rita de Cássia Leôncio, Roger de Oliveira, Wellington Beringer Liski, William Fernando Bio, Afonso Navarro Bisneto, Cláudio Alves de Carvalho, Flávio Alves Paiva, Francisca Nunes Batista Chiovici, Rafael Braz Rodrigues, Renan Ramalho dos Santos, Tiago Roberto da Silva, Fernando Eduardo de Campos, Lindomar Antônio da Silva, Márcio Roberto Salandim, Renato Amaral dos Santos, César Augusto Mendes de Carvalho, Rodolfo Gaboardi, Fernando Luiz Fim, Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva, Ellen Chapauser Ziomec, Fábio Cardoso Saninho, José Luiz Tejon Megido, Josenildo Carlos Martins, Mário Eugênio Frugielli, Elisandra Mendes de Camargo da Ana, Luiz Antônio Rodrigues Reck, Marcos Antônio Simões Matsukura, Fernando César Moreira, Maria Denise Mírio Beltrane Alesina, Adriano de Carvalho Kwasniewski, Alexian Aparecido de Souza Sado, Bruno Macedo da Silva, Dalton Tadeu Iso Júnior, Edmilson Carneiro, Gabriel Melo Rincos, Gustavo Bernardino Iso, Henrique Siqueira de Souza, José Roberto de Castro, Marcele Fernandes Costa, Maria de Lourdes Inácio da Silva, Nelson da Costa Júnior, Rodrigo Wagner Fernandes, Sérgio de Martino, Severino Patrício da Silva, Solange Maria Sutecas, Vega Jaziski Silva, Vilma Dominicis Orcioli, Wissam Hassan Saidá, Alain Cândido Pereira, Dione Almeida dos Santos, Reginaldo Coutinho, Renato de Jesus Farias, Walter Gameiro, Audília Cláudia Angeline Dolivo, Rosemeire Almeidas Fernandes Mendonça, Sebastião Gilberto Palhares, Marcelo Amorim de Freitas, Pedro Henrique Roveia, Janete Paulino Miranda, Mara Santos, Ana Maria Moreira dos Santos, Fátima Magalhães de Oliveira, João Arthur Moreira dos Santos, Patrícia Ferreira da Silva, Eloide Cavalcante Habib, Osmar da Costa Venâncio, Kênia Milene Senizo Galiego, Mara Regina Neves, Maria Camila Messini Quaiotti, Adilson Cheles de Aquino, Adriele Amorim Silva, Alessandro Januário Júnior, Alexandro Pereira Silva, André Queiroz Paz, Antônio Carlos da Silva Pinto Júnior, Armando Cândido Bueno Neto, Denise Marques de Oliveira, Everton Tavares de Lima, Heitor Lopes Beira, Hugo Santos,
Joelma Batista da Silva, Luciana Peixoto Nogueira, Rodolfo Coelho Soares, Wallace Francisco Nascimento, Wanderson Luiz Correia Chavante, Armando de Oliveira, Carlos Henrique Garcia, Euclides Teodoro de Oliveira Neto, Fábio Aparecido Rodrigues, Maildes Ferreira de Holanda, Milton Geraldo Dias Santos, Roberto Xavier Costa, Ronaldo Fernando Nava, Rui Souza do Amaral, Sidney Darini Tiarga, Carolina Panobianco Cano, Cláudia Cristina Leme Silva, Dória Zarista Ferreira, Edna de Souza Rebouças, Iraci Sanches Petreca, João Martins Machado, Jurema Falcomer, Marcelo Magnani, Vilma Pereira dos Santos Bueno, Wilson Roberto Soares Agostinho, Ângela Aparecida Serrano Gregório, Érica Lúcia de Moraes, João Gregório Júnior, Ligeia Benícia Almeida Estivanin, Bruno Henrique de Brito Teixeira, Daniel João dos Santos, Lilian Juzumas de Lima, Rogério Damásio de Oliveira, Samanta Vaz Prado da Costa, Giulia Totti Barcelos, Érica Edvirges Calisto, Gilmar Galvão Batista, Alex Azevedo, Ian de Oliveira Ongaro, Maria Eduarda Buzubac, Guilherme Freire, Diego Coutrin, Fernanda Fere Silva, Brenda Augustinelli, Débora de Melo, Gabriela Menezes, Gabriele Líria, Gustavo Líria, João Pedro Torres, Nicole Yoshimatsu, Ricardo Akel, Vitor Taniguchi, Matias Giordani, Alisson Diniz da Costa Conceição, Beatriz Maia da Silva, Jean Carlos Martins do Vale, Matheus Moura da Silva, Maxwell Félix Alves dos Santos, Maiara Souza Alves, Nicole Souza de Almeida, Fernando Sales Neto, Keila Vitória Silva Gonçalves, Roger Gonçalves de Aquino, Thaís Dantas Azevedo, Érica Luzia de Souza, Sérgio Faria Maccabi, Ítalo Apolinário da Silva, Pedro Mateus Gomes Matias Fausto. Distrito 4571. Governador Cláudio Maurício Zinger. Rotarianos admitidos: Rafael Franquinelli André, Anderson Fabrício de França Caetano, Ana Paula Cerqueiro Esquiavo, Cristiano Gama de Almeida, Leonardo Umbelino, Maria Isabel Almeida dos Santos, Cláudia Rosana dos Santos, Flávio Ferreira dos Santos, Ricardo Bueno, Camila dos Santos Vieira, Mônica Domingues, Maciel Rodrigues, Glória Rejane Dias, Cláudia Valéria Godoy, Nelson Gonçalves Calafate, Tiago da Silva, Jocilene da Silva Marchioli, Mariana Lima, Felipe César da Silva, José Roberto dos Santos, Diego Salarini Gabriel, Erlânia Aparecida Marini, Joel Domingues Júnior, Guaraciaba Puertas, Fabiola Frias, Célio Júlio Ferreira, Bianca Cristina Paulino, Dirce Maria dos Santos Bastos, Danilo Martins Dinelli, Cátia Cristina Mique da Silva, Pedro Gomes da Cunha, Maria Esther Figueiredo Alves, Roseli Aparecida dos Santos Fernandes, Luiz Carlos Modena, Ana Cris de Oliveira Lima, Celso Alencar Ramos Jacob Filho, Lucilene Kazumi Ueti, Neymar Luciano de Oliveira, Sônia Regina Ferraz Pereira, Éder Rosa de Oliveira, Jorge Luiz Martins Machado, Felipe de Castro Lourenço, Ana Beatriz Martins de Almeida Nogueira, Ana Lúcia de Albuquerque Souza e Silva, Fábio Luiz Gomes, Marcelo Marinho Simas, Mário Gustavo Freire da Silva Caldas, Edson Costa Pinto da Cruz, Bárbara Chalfun de Matos Fonseca, Ciomara Glória de Castro, Vanessa Fortes. Distrito 4590. Governador distrital Fredson Santos Dali. Rotarianos admitidos: Alexandre Presotti, Milton Simões Scheffer de Oliveira, Carla Ingrid de Pinho, Sandra Batista dos Santos, Murilo Pôncio, Márcio Espadas de Araújo, Rosemary Kozer, Elson Luiz de Oliveira Strebe, Roberta Leila Cirqueira de Aguiar, Kleber Henrique Porfírio Oliveira, Kátia Roberta Furlan de Brito, Carolina Fussi Pacheco, Isidoro José de Matos, Edmar Ferreira, Maria Valéria Miqueleto Merten, Marcelo de Oliveira, Paulo Roberto Teixeira, Fábio Nunes Cerqueira, Carlos Agnaldo de Gaspari, Ivete Teixeira, José Antônio de Lima Geraldello, Ivan Cavalieri Grossi, Renato José Virgolin, Henrique Devitti, José Carlos Mantovani, Isabela Correia Trevilato, Thaís Maria Franco do Nascimento, Narciso Trevilato Júnior, Agnalda Soares Ferreira, Ézio Gardengue, Alan Carrara, Elizabeth de Lourdes Andrade Lemos Gomes, Evaristo Gomes Filho, Nayara de Aquino Passarelli, Marcelo Augusto Barreiro de Souza, Heloísa Dionísio Blaschi, Luciano Donizete Linardo, Hélio Donizete de Almeida, Guilherme Contini Nicolau, Lucimar Doval, Valdecir de Andrade, Joyce Aparecida Dias.
Distrito 4621. Governador distrital Luiz Roberto Moreira Alvim. Rotarianos associados: Caroline Miranda Brandão, Fernando Feltrin Natalino, Janaína Dias dos Santos, Toji Setoguchi Júnior, Araceli Neto Tomiato, Éder Rogério Brito, Lourival Aragão, Joseph Fatal, Maria Cesareto Borges, Suzane Franco, Márcio Vinícius Moura, Bárbara Emily de Oliveira, Luiz Luz, Evandro Assis Silva, Andressa de Cássia Caldana, Sueli Maria Silva, Eugênio Dias dos Santos, Adriana de Jesus Alves Melo Zanata, Fernanda Patucci, Lilian Belon Teodoro, Rubem Pires de Lima, Jussara da Silva Santos, Wesley de Souza Nagi, William Guilherme Silva, Fabiana Correia Nunes, Reuber Santana da Silva, Paulo Luiz Pereira, Hélio Costa, Damião Augusto Xavier de Oliveira, Denis Seganfredo, Fábio Sutil, Tony Anderson Diagoli, Huberto Zager, Márcio Domingues, Regina Célia Ager, Pedro Martins Bragato, Logan Humberto Caversan, Ricardo Pasqualini Neto, Suelen Vaz Michele, Joaquim Andrade Neto, Ceila Andrade Figueira, Silvia Pedroso, Carla Aparecida Guazelli, Luiz Gustavo Alvim, Renata Fiuza, Manuela Cabral Simili, Janaína Santos Manicato, Ulisses Dias Júnior, Diana Russell, Rodrigo Miziunas Facioli, Rita de Cássia Alpeloio, Kelly Cristina Dias, Frederico Willenburg, Michele Cavaleri, Michele Tatiana de Carvalho Nobre, Walter Silva Gavilha, José Gameiro Gutierrez, Ivone Garcia do Prado, Argus Sasso Urbano, Hildo Paulo do Prado, Luísa Scudeler Lopes, Júnior César de Almeida Xavier, Sônia Cipriano, Isildinha Nunes, Fábio Alves Braga, Stefan August, Nicolas Pereira Borges, Adalto Dinardi Costa, Erilene Benetti, Wesley Bischoff, Giovanni Antunes Ferraz, Rafael Destro Noronha, Eurico Galvão, Alexandre Funamura, Kleber Lopes, Sérgio Campos, José Celso de Paula Júnior, Marilda Pedron, Rosemeire Machado Silva, Maria Fernandes de Paula, Júlio Carriel Sandrone, Vinícius Machado, Oscar Javier de Gestani, Luiz José Salles Roseira, Leila Regina dos Santos Oliveira, Sueli Maria dos Santos, Maurícia Rinaldi Guerreiro, Ayrton Aparecido da Silva, Andréia de Souza Muniz, Elci Kurtz von Ende, Lindsay Nuper, Luciana Suemi Matomoto, Piero Leme Moreira, Sandra Almeida, Dilma Barbosa, Andréia Rodrigues Antunes Negrin, João Flávio Faria da Cunha, Vanilcia Aparecida Pavanelli, Marcelo Augusto de Vasconcelos Lopes, Eduardo Alves Pinto. Distrito 4630. Governador distrital Wilson Pereira de Godoy. Rotarianos admitidos: Maristela Suzano de Souza, Kleber Carlos Cruz, Luciano Garcia Rodrigues, Josiane Messias Gaiarini, Rogério Antônio Gaiarini, Jonas Eduardo dos Santos Pardinho, Dalva Marvuli de Castilho, Bruno Ricardo Chaves Dalólio, Lucas Emanuel Esplendor, William Londegraf Camilo, Lucas Andrade Teixeira, Alexandre Ricieri Morelo Morales, André da Silva Oliveira, Cristina Marques Lorenzetti, Claudineia dos Santos Martins, Rodolfo Gouveia Pomim, Maria Euzi Garbo, Fernanda Maria Zanata Eduarte de Souza, Silvana Maria de Souza Dias, Denise Heidemann, Leandro Panegassi, Esther Ribeiro de Carvalho Nogueira, Gisele Novakowski, Camila Rosão, Cleiton de Oliveira de Godoy, Cecília Vojivoda, Vicente de Paula Lima, Luiz Henrique Celante, Rosemary Menichetti Bonini, Davidson, Fernanda Schell, Nelti Baldória, Matheus Roberto de Moraes, Reinaldo Grola, Matheus José da Silva Dílio, Milton Tamaki Nakashima, Rafaela Campos Benatti, Diego Rocha, Pedro Noel Mirizio, Elaine Cristina de Lima, Lenir Guilin Alonso, Ângela Carvalho de Andrade, Pedro Henrique Moraski Lunques, Marcelo Guimarães, Fábio Aparecido Pereira, Claudete Santos Carlos, Silvia Ortiz, Claudineia Aparecida de Souza, Débora Caroline da Silva, Marcos Peter de Lima, Eduardo José de Oliveira, João Alex Goulart do Espírito Santo, Antônio Santiago da Silva, Oderlando Katsumi Maeda, Lalesca Carolina Marcelino Tino, Kleber Roberto Francioli, Gerinaldo da Silva Fineto, João Lima Souza, Gilmar Tavares da Silva, Josiane de Oliveira dos Santos, Geni de Souza, Silvana Caetano Vieira, Rebeca Beatriz Bertolini, Mariana Coneglian, Lucas Panvec de Oliveira,
Oliveira, Felipe Simão Lopes, Juarez Bernardi, Pedro Henrique Pauletti, Eliane Aparecida de Almeida, Marlon Dionísio de Oliveira, Fernando Vaz Andreola, Ricardo Paula Ferreira, Natália Campana de Souza, Jaqueline Bueno do Prado, Jefferson Cleiton Fantin, Adora Ângela Rinaldi Malaquias, Daiane Moreira de Araújo Milani, William Rogério Espinosa, Jordano Busato Milani, Wellington da Silva Medeiros, Rodolfo Pepinelli de Araújo, Luana da Silva Freitas, Ricardo Medola, Maria Heloísa Ferreira Passeri, Viviane Lara Contessoto Chaves, Fernando Lopes de Oliveira, Rafael Bolacha, Bruno Murante da Silva, Leonardo Bolívar Pedroso, Adalberto José Moreira, Odair Alessandro Betim, Claudemir Pagliari, Osvaldo Marinho, Rosa Inês Pinto, Isabela Aparecida Amorim Potratz, Fábio Lemes dos Santos, André Félix Furtado, Douglas de Lima Schauts, Ricardo Otto Rock, Tiago Martins da Rocha, Sérgio Schneider, Eric da Costa Rocco.